محمد طيب بن مولانا احمد گل دگر، محمد سلیم بن رحیم زادا تور ورسک، حبیب احمد بن حسین احمد تور ورسک، محمد اویس بن مولانا شمس الرحمن تور ورسک، محمد ثاقب بن فضل سبحان تور ورسک، ثناء الله بن سراج خان تور ورسک، اسد الله بن گل فروز خان تور ورسک، نعیم الرحمن بن قاری بخت قمر تور ورسک، محمد مصطفی بن اکبر علی تور ورسک، علی رحمان بن فضل کریم طالب آباد تور ورسک. دستربندی کی سوداوی نه جی فضلائے کرام چې کوم زمونږ دي په هغې کې عطا الله بن نور زمان شکولی ضلع شنګله، ابرار الله بن سید قمر بائی کلی ضلع بنور، سیف الله بن اجملی شاہ چوٹا لاہور ضلع سوابی، حمید اللہ بن عبدالقادر کاٹکلا ضلع بنور.